आकाशवाणी कोलकाता रे गीतांजलि उछन तालमा खन पोन साय मोरगेल तुरुई गेटुडु तुरुई मीटर रे एहोबेना तेहना सांतारी आखड़ा एतहब रेदो आजम ताबन पे सीतारानी हासदा और साउतेन कोआ परब सेरेन रेदो सीतारानी हासदा और सुमित्रा मांडी साडे नाच मते
मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी स्वराष्ट्र मंत्री मानतान अमित शाह साउते रपड़ काते बेगठन बेपारते खोज खबरे हताव कदा स्वराष्ट्र मंत्री अहमदाबाद ते सेनो हुकुम कादेया नंते स्वराष्ट्र मंत्री हो गुजरात रेन मुख्यमंत्री और स्वराष्ट्र मंत्री साउते रपड़ कना मुख्यमंत्री सदर कदा जखम को अस्पताल ते इदी लगित ते ग्रीन कॉरिडोर रेना बंदेज होए कना विमान चलाचल मंत्रक के सदर कदा मंत्रक रे कंट्रोल रूम झीज एकना नंबर 2 0112461083 और 9650391859 उड़न बेघटन तायम गे जुदा जुदा महल खन गहिर दुख हमर हलांग भारतीय सेटरो कना एयर इंडिया रेन चेयरमैन इन चंद्रशेखरन दिसंग गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी स्वराष्ट्र मंत्री मानतान अमित शाह लोकसभा रेन विरोधी दल लीडर मानतान राहुल गांधी पनत मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी पनत गमके मानतान सीबी आनंद बोस ब्रिटेन रेन मारांग मंत्री मानतान कियर स्टामार सानाम कोगे उड़न गाड़ी रेन यात्री और उनकुरेन परिवार प्रति गहिर दुख हमर हालां को सदर कदम मारा मंत्री मानता नरेंद्र मोदी प्रजुक्त लहा इदी रे और दिसम स्वनिर्भर काते तोरा रकाब क्षेत्र रे युवा समाज रेना उद्भावन रेना गुरुत्वपूर्ण एनएम से भूमिका सारहाव से प्रशंसा कदा पारमेन गेलमिट शर्मा रे डिजिटल इंडिया जुहान को उद्भावना रे सफल अकादा और विश्व प्रजुक्त शक्ति भंडार हिसाबते भारत ठाव आरोय मजबूत कदा सोशल मीडिया बार्ते रे मारा मंत्री आरोय मेना कदा प्रजुक्त रेन क्षमता मानवा आदि जोर उपकर रे हेज अकना मारा मंत्री मानता नरेंद्र मोदी पातार से तेहलानो अर्थनीति विषय केंद्रीय मंत्री माडेरा कमिटी बारिया रेल मंत्रक रेना अनुमोदन कदा पांथा किन बारिया कमी सुसर रे वास्तवायन रे खरचो अप्रज 3500 करोड़ टाका मारांग मंत्री मेना कदाई पांथा किन जपड़ अंचल रिया जोगाजोग व्यवस्था और व्यवसाय बाणिज्य ना उन्नति घटावा दोकान बैसव इदी काते दक्षिण 24 परगना रे महेशतला परिस्थिति तेहन हो रंगाव गया महेशतला पूर्व इलाका रे जारी कना भारतीय न्याय संहिता रे 163 धारा हलानो घटन रे पुलिस चेतान रे जार पासे आक्रमण लालिसते नित हबिते 51 जना को ग्रेप्तार कर कोनते परिस्थिति नापाय दो लगिते जुदे जुदे सेक्टर खन बढ़ती पुलिस मोतायन दो कना थाना और जपड़ एलेकारे पुलिस रूट मार्च चला कना साइबर अपराध टेका दाराम रे पनत सरकार आयमा लेकाना टेंगावना पांथाय साब आकादा मेनते विधानसभा रे तथ्य प्रयुक्त और वैद्युतिन विभाग रेन मंत्री बाबुल सुप्रिया सदर आकादा जुदा जुदा कुपली रेना तेलारे सदर आकादा मानवा को चेंगाव रे पुलिस और आईन प्रयोगकारी संस्था रेन एआईएसआई जना विशेष तालीम एम हुए कना लाखों बेसी ने हड़ को चेंगावना हुए कना 9,900 जना माचेद कारीगरी तालीम एम हुए कना 1,900 जना पठुआ साइबर निरापत्ता एमाना तालीम एमकना पनत रे जुदा जुदा जिला रे अडी जोर ललो सितुंग गरम खातिर ते गापा और मेयांग बरसिंग स्कूल छुट्टी एमकना स्कूल शिक्षा दफ्तर तेहिन नवा दिशते मध्य शिक्षा परिषद और प्राथमिक शिक्षा परिषद रेन सभापति तकिन हुकुमे कुलाकावाट किनम नते दक्षिण बंग रे दाराकान गेल तुरुई महित धाबी तेदो जापुर रेना संभावना बनु अकादा मेनते अलीपुर हयसी दफ्तरे सदर अकादा खबर पढ़ा दो नोडेगे मुचेदना आखड़ा दो उछन काना आकाशवाणी कोलकाता रिया गीतांजलि उछन तालमा खन नितो आजम ताबन पे नितोगा हुबिगत लेकाते गिद्र घटलिया और आईन नवा साताम बाबते गालमाराव रिया पहिलो हाटिंग नोआरे दकिन सेलेद आकाना एडवोकेट प्रदीप सोरेन और चंद्रमोहन मांडी नितोगा हबिगत लेकाते गिद्र खटली और आईन नोआ साताम बाबत गालोच लगी तेहेन सानताड़ी आखड़ा रे नेता हुए कना कोलकाता हाईकोर्ट रे कामियेद एडवोकेट प्रदीप सोरेन मा आले सानताड़ी आखड़ा पाठा खन जोहार जोहार पहले रेगे लियाले में जे आईन लेकाते चाइल्ड लेबर दो ओकय को मेता को कना आईन लेकाते चाइल्ड लेबर जहाँ कम उम्र रेन गिद्रो से बांग्लादेश को शिशु श्रमिक को मेता कोआ
14 বছর বাই তিᱭᱳᱜ আকাদা নুᱝᱠᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ চাইল্ড ᱥᱮ শিশু ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ দ্য চাইল্ড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্ট লেবার প্রহিবিশনস অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট 1986 সাল ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱭᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ সেকশন 2 সাবসেকশন 2 ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ চাইল্ড ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱮᱯᱷᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ যে এনি চাইল্ড হু হ্যাজ নট অ্যাটেন্ড দ্য এজ অফ 14 ইয়ার্স মানে জাহাই 14 বছর বাকো কমপ্লিট আকাদা উনকু তো কিন্তু চাইল্ড বা জাহাঁ আবো শিশু শ্রমিক সে শিশু বন মেতা কো কানা আর কি আচ্ছা ওনা আইন না ওনা সেকশন লেকাতে তো ওকালকান কামি হরা করে গিদ্রে কো বাহালি লেকো খান ঠিক বেআইনি গিয়া মেনতে লিয়েবো এবার আবো বন নিয়ালেদা যে গোটাগে গিদ্র কো আকো মানে বিভিন্ন রকম কামি করে কো বহলে কোয়া সে দহে কোয়া কো তো নিয়াল হইয়া যে উনকু গিদ্র যাহারে কামি কো বহলে কোয়া ওনা উনো কামির সময় আকো উমের তিনত তাকো আচ্ছা নোয়া চাইল্ড লেবার মেন কথা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱢᱮᱨ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱭᱚᱥ ᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣᱟᱭ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱪᱟইল্ড ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱛᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱡᱩᱫᱤ 14 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ আচ্ছা ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ আচ্ছা মানে উনি ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱸ মানে যেমন যদি চা দোকানে বন ᱧᱮᱞ ᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱳᱴᱮᱞ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ বিভিন্ন রকম মানে ম্যানুফ্যাকচারিং যাহা কো লেয়া আর কি ওনা করে তো কোনো গিদ্র কিন্তু বাকো কামি দাঁড়ায়া আচ্ছা এবার ওনার মধ্যে মিদটাং ডিফারেন্স মেনাগা যে যাহাই 14 খন 18 ধাবি হ্যাঁ उनको तो एडोलेसेंट माने उनको तो किशोर को मेता को आर किशोर बॉयस गिद्रो उनको लगी हो मिदटां कंडीशन मेना जे नुंको गिद्रो दो कमी दाड़ेया को चेलिकाते जे नुंकान गिद्रो ओवर टाइम बांग गनोआ अच्छा पार्टिकुलर मिदटां बॉयस दाबी कमी होया एछाड़ा उनको जहां हैजार्डास सब्सटेंस माने जहां एक्सप्लोसिव जहां जिनिस को माने जे कोनो तो आबिन पेट्रोल पंप लेबिन से आबिन माइन रे लेबिन से कोनो फैक्ट्रीज रे लेबिन कोनो बारूद को रिया कामी लेबिन उन्होंने तो किंतु 18 বছর লাতার গিদ্র কিন্তু বাকো কামি দাঁড়ায় নোয়া কো লেইদার কি হ্যাজার্ডাস মানে নোয়া তো বিস্ফোরক মানে যেটা বিভিন্ন রকম ক্ষতি হয় আদি মারাং ক্ষতি হয় দাঁড়ায় আর কি হ্যাঁ আর যাহাই কো এঙ্গাতাপাত কো যাহা আকো কামি আর যাও অক্তরে উনকো কামি রে কো ভেজাই কো সে কোলে কো উন অক্তরে নংকানা কামি দাঁড়িয়া কো সে বাং সচেলকা হ্যাঁ আম আয়ু বাবা হো যদি নংকা আয়া মানে ᱧᱮᱞ হয় মেন জিনিস হই না ছে আবো তো পভার্টি দরিদ্র যাহা মানে মানে নংকা আয়ো কো কো ভিজা কো যাই হয়তো জম বাকো ᱧᱟᱢᱤᱫᱟ আর কি কিংবা কিছু তো ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ হয়তো জম দকো ঝতো কো ᱧᱟᱢᱤᱫᱟ হ্যাঁ গিদ্র বাই পাড়াক কান তাকোয়া উনি কামি ভেজা কে দিয়া নংকান যদি ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ যে উনি গিদ্র হয়তো 14 বছর বাই পড়ম আকাদা নোয়া তো কিন্তু আইনত অপরাধ কানা আয়ু বাবা এগেইনস্ট নো কিন্তু আইনত অপরাধ আই হাতাও দড়ে আই কারণ উনা বয়স রে আম গিদ্র চেম চিকয়া আবুয়া ভারতবর্ষ রে ভারত রিয়া সংবিধান লিখাতে আবুয়া রাইট টু ফ্রি এডুকেশন মেনা তাবুনা তো যখন রাইট টু ফ্রি এডুকেশন মেনা তাবুনা তো আম তো উনো উমর উনি কিন্তু অলোক পাড়ানি গিদ্র কানাই তো অলোক পড়া দরকার হ্যাঁ তো আবো বিভিন্ন গভর্নমেন্টের বিভিন্ন স্কিম কো হ্যাঁ কানা ওনা স্কিম রে অলোক পড়া সিরায়াম আম কখনো 14 বছর গিদ্র আম কখনো কামিরে কিন্তু বাম ভেজা দাঁড়ায় ওনা তো কিন্তু আইনত অপরাধ এবং বাকি যাহা কো লাগি যা শাস্তি মেনা আয়ু বাবা কিন্তু না শাস্তি কিন্তু ᱧᱟᱢ হয়ে তাই অনকা লাগা থেকে আয়ু বাবা হো শাস্তি কো ᱧᱟᱢ দাঁড়িয়া নয় যে কিছু কিছু ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে জোর কাতে কামি কো কোলে কোয়া খাটাওয়ে কোয়া কো তো নংকানা যদি হই লেনখান ওনা কমপ্লেন দো অকয় কো করাও লেখান ওনা কো হইউয়া সে ওকারে করাও লেখান কমপ্লেন ওনা বাতা জোর কাতে মানে লেবার বার ধরনের হয়ে গিয়া কো কিছু লেবার দো আকো তো মানে নিজে তো চালাক কানা আর কিছু লেবার দো জোর থেকে দিয়ে কোয়া মানে যাহাই দো ইংরেজি তো বন্ডেড লেবার আর কি जहाँ जहाँ जोर जबरदस्ती इदी कते आम जोर ते कमी हिसे में आए तुले इदी कते कमी हिसे में आए जहाँ नोआ बॉन्डेड लेबर जहाँ नोआ हो किंतु आलादा कते किंतु आइन में ना जहाँ दो हो कना बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976 माने नोआ रे जेमन नो बॉन्डेड लेबर तो कना जे झतो झतो क्षेत्रे माने इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन माने शिशु तो तहन कान गय इवन कोनो 18 বছর गिद्रो हो जदी जोर जबरदस्ती जदी ना कमी को ये खान की जहाँ जोने दबन माने जोर जबरदस्ती कते माने बॉन्डेड जहाँ लेबर আর কি পরিশ্রম হচ্ছে কেন ওনা তো কিন্তু ওনা আইন লেখাতে কিন্তু উনি তো শাস্তি কই জামা আর যাহাই হয়তো আকো ফ্যামিলি রা বিজনেস পারপাস তে যদি কো লাগাও কো উন ক্ষেত্রে শাস্তি কই জামা সব এবার নোটা নিয়াল হয় আমি একটা জিনিস আকো যাহা ফ্যামিলি বিজনেস এর ক্যাটাগরি চে লেখা আকো ফ্যামিলি বিজনেস এমন বাং হইবা যে আকো মানে মানে কনস্ট্রাকশন বিজনেস এটা কনস্ট্রাকশন বিজনেস তো আমি গিদলো তো ওনা তো বাম খাটাও দাঁড়ায় ওটা আচ্ছা সে আপা আমরা মানে কয়লা খনি বিনা তামা ওনা ফ্যামিলি বিজনেস তাম হ্যাঁ
কিন্তু onde dam kintu huding gidra do bam khatao daraya karon ona do as per Mines Act जहाँ मिना as per Factories Act जहाँ मिना onde के अटकाव में आई माने उना तगे आम अटकाम जे आम दो आमी गिद्रो आमा फैमिली बिजनेस होई सत्तेও आम किंतु onde बाम कमी चोदरिया हाँ एबार किछु फैमिली बिजनेस को मिना जहाँ को आयु बाबा सम्मति काते गिद्रो को कमी चोकोआ उना रे तो ᱧᱮᱞ हुआ किछु कंडीशन था ना कंडीशन जे लेका आम फैमिली बिजनेस आमी गिद्रो कमी होचोय कना उना कमी होचो रे ᱧᱮल हुआ जे आया एडुकेशन टाइम जहाँ मिना ताया उना एडुकेशन टाइम बात काते आइटे जहाँ एक्स्ट्रा समय आर की माने अतिरिक्त समय बामन लिया जे पढ़ाओ स्कूल पढ़ाओ प्राइवेट नो को जतो कंप्लीट काते जहाँ टुकु आइटे समय मिना उना समय ने होता फैमिली बिजनेस है ᱧᱮᱞ केदाय जे सेनी नाय नय नुंकान क्षेत्रे आर जेमन क्षेत्रे ओका को चेलका होया तन तो ᱧᱮल दा हुडी हुडी मोय को बाबू को जहाँ 14 বছর को कम आकना उनको तो विभिन्न रकम टीवी सीरियल करे को कमी कना नोहा तो किंतु मिटन श्रम आरकी नोहा मिटन कमी किंतु नोटे तो ᱧᱮल होया जे उनको से क्षेत्र बोले हम थोड़ा से क्षेत्र तो चिदा बेआईनी बांग कना कारण नोहा दो जे नोहा दो मिटन आर्टिस्टिकल मिटन ऑडियो वीडियो मिटन जिनिस मिटन सेराडियो हो मिटन व्यापार कना प्लस उना जरा कमी दाई उनडे ᱧᱮल होया जहां कमी होचोय कनाय आया स्कूल टाइम माने मेनली नोडे चाइल्ड लेबर चिदा बन माने मेनली चिदा हिजुक कना मेनली हिजुक कना जे ओलो पढ़ाव बारती होया माने ओलो पढ़ाव बांग काते दो बांग हां ओलो पढ़ाव बांग काते दो बांग जहां उमेर रे मिटन गिद्रो पढ़ाव अक्तो ताई जे पढ़ाव लाक्तिया कान ताया हम तखन किंतु उनी दो कमी रे बाम बोल दाड़ाया इवन जहां ठेनम कमी दा उनी किंतु बाय ओवर टाइम होचो दाड़ाया मा नो किछु किछु कंडीशन को मिना आर की जे नोडे चाइल्ड जहां बन मिता को कना उनको दिको कमी दाड़ाया उना कंडीशन को जुदी तहन खान अच्छा आरो नोंका दिसा किछु किछु घारंज करे नोंका जहां दो एकदम दरिद्र जहां दो आको आरजा बिजो बांग हुई तको मेनखान गिद्रा को उनको दो कना कोकोय रे को भेजाय को ताले उनको गिद्रा दो लेबर रे आवतार रे हिजु असे बांग एकदम आम दो जे जहां को गिद्रा को दरिद्र कना को उनको हम गिद्रा कोकोय पढ़ाव कना मन तो माने पूरो पूरी हम बेआईनी अच्छा माने जहां आम दो अब तो साधारण बन तो खोया कना को किंतु उना दो चे कना उना दो माने जहां को ले दा माने ह्यूमन ट्रैफिकिंग ठीक गया नो को पड़ा आर की जे आम उनी गिद्रो खोकोय बम पटाव दराया अच्छा केन नोंकान जदि होय कान दरिद्र रे आम अब सरकार भारत सरकार किंबा राज्य सरकार बानार पक्ष ठन के आमा अभियोग जदि तहन कना बड़ा छे सेंट्रल गवर्नमेंट विभिन्न प्रोजेक्ट ना जहां रे नोंकान गिद्रो को लगी के फैमिली को लगी मिड डे मील रिया व्यवस्था में ना अच्छा स्कूल रिया व्यवस्था में ना साउते उनको जो स्टाइपेंड जहां मोल लिया पर डे मेटा गिद्रो तिनो ᱧᱟᱢᱟ नोहा किंतु व्यवस्था में ना सो तो नोहा तहन तुलुई हो आम गिद्रो कोयम बिजाय कना माने नो तिल लीगल तो आम आयो बाबा होय कते मेटा गिद्रो आम कखनो आम खोय तो बाम भेजा दराया आम दोनी पढ़ाओ मिताय में से माने एत दरिद्र दो गवर्नमेंट नो विभिन्न रकम प्रोजेक्ट आगु कदा निनो दरिद्र बांग होय कना जे मेटा आम 6 बछर गिद्रो से 10 बछर बड़ गिद्रो खोय भेजाया तो नो तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड अच्छा माने एकदम नो तो बांगा नो तो पूरी बेआईनी होय नोआ को क्षेत्र रे जे कामी को काटा को नुकु को ᱧᱮᱞᱚᱜ कना ताले नोआ को दो ओकोय कंप्लेन आय से ओकारे कंप्लेन आय चला का एबार जदि अब मो ᱧᱮल कन एनी पर्सन लॉ ले दे एनी पर्सन माने जहां के कोड़ा दड़े आय जदि आय बुझगान जे हां उनी गिद्रो तो 14 बछर तोमेर बाय होय कना ताले एनी थर्ड पार्टी माने जहां गे आर की बुझे कना ᱧᱮलते जे नुई गिद्रो तो 14 बछर बाय होय कना नुई उनको होटल रे कामी होय कना नुई नुका चा ग्लास होय कना उनी किंतु कंप्लेन दड़े आय पुलिस ठेन सरकार ठेन एवं जहां हेल्प लाइन चाइल्ड हेल्प नंबर बन मेरा अञाला बन गोटा के बन जाला 1098 उना दो होय कना पर्टिकुलर चाइल्ड प्रोटेक्शन लगी है लगी ते ना दो हां लगी ते उना कोड बन कोलकाता में बड़ाई छको अच्छा जुवेनाइल जस्टिस जहां में जुवेनाइल ऑफिसर्स माने जुवेनाइल ऑफिसर तो पर्टिकुलर नुका एको लगी यार की जा हुडी यूनियन मोई बाबू गिद्रो जहां नुका बॉन्डेड लेबर हिसाब ते से नुका जो खटा को चाहे दुकान को होटल कोड़े नुको लगते लोकल पुलिस स्टेशन जहां में कंप्लेन दड़े आय जे जुदी ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱵᱩᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱩᱢᱮᱨ ᱫᱚ 14 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱟᱨ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱨᱮᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱟᱠᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱨᱤᱞᱮᱴᱤᱵᱷᱥ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱵᱟᱭᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ नालिस केदा कोन जहां को कमी होचै कोआ उनको को शास्ति ले ओका लका शास्ति दो कना प्रथमे नहीं लगे जे इन जहां ओना चाइल्ड से लेवल लॉ जहां प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट जहां 1986 नोआ एक्ट किंतु
एमेंडमेंट आकना 2016 साल रे अच्छा 16 साल रे एमेंड कते चे एमेंड आकना नोआ जहां अब जतो कोन बड़ाया मिनिस्ट्री ऑफ जहां लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जहां मिना सेंट्रल गवर्नमेंट जतो कोन बड़ाया उना दो को लिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अच्छा नोआ आरकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट नोआ किंतु जहां चाइल्ड लेबर लॉ नोआ किंतु 2016 साल एमेंडमेंट आकना अच्छा एमेंडमेंट आकना ओका चितान रे जे कॉग्निजेबल ऑफेंस अच्छा कॉग्निजेबल ऑफेंस तो ओका को लिया जहां যদি যে মিট্টাং 14 বছর লাতার রে মিট্টাং কোড়া গিদ্রো কি উনা লেবার হিসাব তে কামি হচয় কানাই কগনিটিভ লস তো নোয়া কলিয়া যে উনি তো উইদাউট ওয়ারেন্ট মানে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট যাহা উনা দে কিন্তু ছাড়ো পুলিশ কিন্তু অ্যারেস্ট দাঁড়ায় যাহাই কামি হচয় কানা যাহাই বন ইংরেজি এমপ্লয়ার হ্যাঁ এবার শাস্তি তো নয় আমায় ওনা শাস্তি তো এবার পুলিশ ইনভেস্টিগেশন হয়য়া রিপোর্ট হয়য়া রিপোর্ট পর তখন নেলগোয়া যে ওকা শাস্তি নই যোগ্য কানায় মানে বিভিন্ন রকম কামি মিট্টাং চায়ের দোকানে মিট্টাং গ্লাসে আবু ইদা সে হোটেলে কামি ইদা ওনা সাউতে মিট্টাং কোড়া গিদ্রো মানে সিভিল মানে কনস্ট্রাকশনে কামি ইদা বাড়িয়া কামি ইদা তফাত মিনা তফাত গিয়া সুতরাং ওনা তফাত হিসাব তে হতো আইন মানে শাস্তি রিয়া ভাগ মিনা হ্যাঁ কম বেশি মিনা হ্যাঁ ওনাতে ওনা হিসাব তে মিনিমাম আমা পেছান খন আমা কিন্তু মি সিনেমা দাবি আমা কিন্তু শাস্তি রিয়া প্রভিশন মিনা তামা নাম দাঁড়ায় আম সাউতে আমার 10,000 কোন 50,000 টা দাবি আম কিন্তু কৌডি আম হই তোমা এমন তো ভাই জরিমানা এমন তো বা ওনা শাস্তি সে আমন কৌডি বাড়িয়া হই দাঁড়ায় हम जेलम खटावे ना और जोड़ीमना कौड़ी एम केदा এবার ওনা তো তুলো ঝুকা নৌকা টাইপ অফ কামি হচয় কেন ওনা লেখাতে কিন্তু শাস্তি তো কম নামা আর হ্যাঁ আদি দামান কথা কম লিখে তাবনা চাইল্ড লেবার ইদি কাতে গমকে নিয়া পয়লো হাটিং রে দো গালজ লাগি তো অক্ত মুচে রহিনা তো পয়লো হাটিং দো নিনা ধারি গেলাং গালজা আরো দসার হাটিং লা ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ মা আলে সান্তাড়ি আখড়া পাঠা খন সারহা সাউতে জোহার জোহার নিতোগা হুবিগত লেকাতে গিদরা কটলিয়া আর আইন নোয়া সাতাম বাবতে গালমারাও রিয়া পৈলো হাটিং পে আজম কেত তাবনা নোয়া রে দো সেলেট কিন তাহে কানা অ্যাডভোকেট প্রদীপ সরেন আর চন্দ্রমোহন মান্ডি নোয়া রিয়া দসার হাটিং দো গাপা সান্তারি আখড়া রে উছেনোয়া ইনা বেগর গাপা মৈত্রী চ্যানেল রে তিকিন 12:30 বাজা খন 1 বাজা হাবি উছেনোয়া সান্তারি সেরেñ আখড়া আর আকাশবাণী কলকাতা রিয়া গীতাঞ্জলি উছেন তালমা খন মাজান 2:30 বাজা খন 2 বাজা হাবি উছেনোয়া মাজান বেড়া রিয়া সান্তারি আখড়া আর সিঙ্গর আখড়া রে দো আজমোয়া শ্যামচরণ মান্ডি আর সাউতেন কো সাপরাউতেনা সেরেñ আর সেরেñা নরেন্দ্রনাথ হেমব্রম গাপানা আখড়া কামি হরা পে আজম কে তাবনা मुचाद रे दो आजम ताबन पे मोतीलाल किस्कुआ दोंग सेरेñ
मोतीलाल किस्कुआ दोंग सेरें पे आजम के ताबोना नोआ साउते गे तेहन्या सांतरी आखड़ा दो नोंडे गे मुचाद एना।